Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to English tutorial program. So this is unit 5. Yesterday we have talking about vacation plan, making vacation plan. Jadi sekarang today we are talking about requesting, complaining, apologizing, and making excuses. Yang pertama requesting itu meminta tolong. And then complaining itu complain. And then apologizing itu meminta maaf. And making excuses itu membuat alasan. Oke, ini yang pertama snapshot. Ini baca aja sendiri. And then making and responding to a request, membuat request dan merespon kepada suatu request, minta tolong. It's important to be polite when you ask for something. Jadi penting banget untuk polite, sopan ketika meminta tolong. Jadi harus sopan ketika meminta tolong. Beberapa contoh kata yang bisa digunakan: can you, could you, will you, would you mind. Okay, the examples: can you, will you, atau could you possibly itu bisa open the door for me please. Can you open the door for me please? Will you open the door for me please? Nah, di sini would you mind opening the door for me? Kan ada would you mind ya, would you mind itu harus pakai given atau yang ing, verbnya ing. Would you mind opening the door for me? Kalau tadi kan open the door langsung ya, nggak pakai verb ing. Nah, kalau yang would you mind itu pakai verb ing. And then ini juga contoh, can you show me your photo album please? Will you lend me your book please? Dan lain-lain bisa dibaca. Terus responding to request, untuk respon tadi kan sudah cara meminta tolong. Nah, sekarang meresponnya gimana? Sure, here you are. Okay, no I'm sorry, atau I'm afraid I can't, dan lain-lain. Itu contohnya yang bisa dipakai. Nah, next things to remember about making a request, yang harus diingat-ingat. Ya, ini would you mind. Would you mind tadi ya is followed by given atau verb ing. Nah, tadi kan sudah. Jadi kalau would you mind itu harus pakai verb ing. Contohnya, would you mind lending me your book? And then the response to the following request. Ini responnya kepada would you mind. Would you mind giving me your book? Yang untuk kata would you mind ini agak khusus ya. Ada dua respon kan, ada respon baik, ada respon enggak ya. Ada. Nah, pertama, no I don't mind. No ini kan tidak ya. Tapi di sini maknanya itu positive response. Jadi ketika would you mind giving me your book, ketika ngomong no I don't mind berarti dia bersedia untuk memberikan buku gitu, which is positive to the request. It means that I accept to lend you my book. Jadi dia menerima permintaannya itu. Kalau yes itu negative response to the request. Jadi artinya dia tidak mau meminjamkan buku itu. Nah, untuk kata would you mind ini harus dibalik jawabannya. No I don't mind itu positive response, yes itu negative response. And then could is more polite than can. Jadi kalau membuat permintaan itu pakai could itu lebih sopan daripada pakai can. Kalau pakai can itu ke teman-teman atau pokoknya ke teman sebaya atau yang lebih muda gitu ya, can. Tapi kalau could itu pakai yang buat sopan untuk yang kayak lebih tua gitu. Dan complaining tadi kan request ya, making request. Ini complaining. Complaints are expression of displeasure or annoyance in response to an action that is seen by the speaker
as unfavorable. Complaints itu mengekspresikan bahwa kita tuh tidak suka atau terganggu dengan perbuatan orang itu, gitu loh, perbuatan seseorang. Jadi ketika kita terganggu atau kita tidak suka sama perbuatan seseorang, kita bisa komplain. Contohnya ketika kita sedang di tempat makan, terus ngerasa kok makanannya beda, ada yang keasinan atau apa, nah itu bisa komplain. Jadi here are expression you can use when complaining. Ada contoh beberapa kata, beberapa kalimat yang bisa kita gunakan untuk komplain. I have a complaint to make. Sorry to bother you, but bla bla bla. Contohnya ya. Nah, examples. I have a complaint to make. Your pizza is too salty. Nah, ini I'm sorry to say, but your food is inedible. Inedible itu tidak bisa dimakan. And then I'm afraid I've got a complaint about your child. He is too noisy. Ini contoh-contoh untuk membuat komplain. And then respond. Cara merespon komplain. Pertama ada positive response. I'm so sorry, but I'm so sorry. Jadi kalau positive response itu meminta maaf dulu ya. I'm really sorry. We'll do our utmost atau our best not to do the same mistake again. Terus sorry, terus berjanji untuk tidak mengulangi lagi ya, seperti itulah. Terus then negative response to complain. Sorry, there is nothing we can do about it. I'm afraid there isn't much we can do about it. Jadi negative responnya itu tidak balik marah, tapi ya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Contohnya kayak dia tidak suka sama menunya itu, ya kan memang menunya itu nggak bisa diapa-apain lagi gitu loh. Jadi sorry, there is nothing we can do about it gitu. And then things to remember about complaints, yang harus diingat-ingat when expressing complaint in English, it helps to be polite. Jadi untuk mengekspresikan komplain, untuk membuat komplain, walaupun komplain kan kita keadaannya sedang marah atau nggak suka ya, atau terganggu, itu harus tetap sopan. Walaupun I'm angry about your pizza, it's too salty, walaupun marah, tapi yang dikatakan itu harus pakai sopan. Is one possible way of solving a complaint. It is considered too rude, terlalu rude itu lawan katanya polite, tadi sopan, ini tidak sopan. And you'd better use more polite expression if you want to get what you want. Jadi harus menggunakan tadi yang kata-kata yang lebih sopan tadi yang sudah disebutin di atas. Okay. Next, apologizing itu meminta maaf. To apologize is to tell someone that you are sorry for having done something that has caused him inconvenience or unhappiness. Tadi meminta maaf. Examplesnya, I must apologize to Isabel for my late arrival. I'd like to apologize for my troublemaking. Gitu ya. Kadang kalau kita meminta maaf cuman bilang I'm sorry gitu. Tapi sebenarnya banyak banget di sini, ya kan? Bisa pakai forgive me atau excuse me for, I'm terribly sorry, pardon me juga boleh. Terus apologize, banyak ya untuk mengganti kata sorry gitu. Jadi kalau bisa ketika kita minta maaf tuh pakai kata-kata yang lain gitu. Forgive me, apologize itu sopan banget kalau apologize gitu. Ashamed juga ada di sini. Okay. And then untuk accepting apologize, jadi untuk menerima permintaan maaf itu biasanya kan cuman ya it's okay atau never mind, that's alright, tapi di sini ada banyak juga. Forget about it, no harm done, don't worry about it, don't worry about it, dua nih. Yaudah, don't mention it doesn't matter, atau dan lain-lain bisa dipakai ini. Jadi banyak untuk
meminta maaf dan menerima permintaan maaf itu banyak kata yang bisa dipakai, jangan itu aja gitu loh. And then remember, I'd like to apologize is short from I would like. Tadi kan ini ada I'd like to apologize gitu kan, itu kependekan dari I would like to apologize. Oke, selanjutnya making excuses, membuat alasan. Jadi kadang kita ketika diundang sesuatu, diajak teman-teman pergi bareng gitu, kita nggak bisa, itu kan pasti buat alasan ya, sorry aku lagi lagi masak di rumah gitu, jadi nggak bisa pergi gitu contohnya. Nah, bisa pakai kata-kata ini ya, ini banyak banget. I wish I could, but I have to finish cleaning my house. Aku berharap bisa, tapi aku harus menyelesaikan membersihkan rumah, itu harus membersihkan rumah. Banyak ya, I wish I could but I have to, itu bisa dipakai. Terus sorry I can't afford to bla bla bla, sorry I can't afford to go to the movies tonight, I miss the train or bus, etc. I was not sure what to do so I did not do it, dan lain-lain. Atau sorry I could not make it, the traffic was really bad this morning. Pokoknya untuk membuat alasan itu banyak. Selanjutnya exercise sudah itu aja. Oke. Thank you for your attention. Jadi itu tadi ya yang penting. Untuk tugasnya nanti di classroom, silahkan dicek di classroom. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.